Ada 5 ilmu yang akan kita bedah sekaligus di video ini. Yang pertama, mari kita belajar membaca cerita berikut dengan British accent. The Rose Within. A certain man planted a rose and watered it faithfully, and before it blossomed, he examined it. He saw the bud that would soon blossom, but noticed thorns upon the stem, and he thought, "How can any beautiful flower come from a plant burdened with so many sharp thorns?" Saddened by this thought, he neglected to water the rose, and just before it was ready to bloom, it died. So it is with many people. Within every soul there is a rose. The good qualities planted in us at birth grow amid the thorns of our faults. Many of us look at ourselves and see only the thorns, the defects. We despair, thinking that nothing good can possibly come from us. We neglect to water the good within us, and eventually it dies. We never realize our potential. Some people do not see the rose within themselves. Someone else must show it to them. One of the greatest gifts a person can possess is to be able to reach past the thorns of another and find the rose within them. This is one of the characteristics of love, to look at a person, know their true faults, and accepting that person into your life. All the while recognizing the nobility in their soul. Help others to realize they can overcome their faults. If we show them the rose within themselves, they will conquer their thorns. Only then will they blossom many times over. Pelajaran kedua, mari kita terjemahkan bersama cerita singkat ini ke dalam bahasa Indonesia. Seorang pria menanam mawar dan menyiraminya dengan setia, dan sebelum mekar, dia memeriksanya. Dia melihat kuncup yang akan segera mekar, tetapi juga melihat duri pada batangnya, dan dia berpikir, bagaimana mungkin bunga yang indah ini berasal dari tanaman yang dibebani dengan begitu banyak duri tajam. Sedih dengan pemikiran ini, dia tidak menghiraukan lagi untuk lanjut menyirami mawar itu. Dan tepat sebelum mawar itu siap untuk mekar, mawar itu mati. Kita putus asa, berpikir bahwa tidak ada hal baik yang mungkin datang dari kita. Kita lalai menyirami kebaikan di dalam diri kita, dan akhirnya hal itu perlahan mati. Kita sama sekali tidak pernah menyadari potensi kita. Beberapa orang tidak melihat mawar di dalam diri mereka sendiri. Orang lain harus menunjukkannya kepada mereka. Salah satu karunia terbesar yang dapat dimiliki seseorang adalah mampu melewati duri orang lain, dan menemukan mawar di dalamnya. Inilah salah satu ciri dari cinta, memandang seseorang, mengetahui kesalahan yang sebenarnya, dan menerima orang itu ke dalam hidupmu, sambil mengakui keluhuran jiwanya. Bantulah orang lain untuk menyadari bahwa mereka dapat mengatasi kesalahan mereka. Jika kita menunjukkan kepada mereka ada mawar dalam diri mereka,
mereka akan menaklukkan duri mereka. Hanya dengan begitu, mereka akan mekar berkali-kali. Pelajaran ketiga. Mari kita belajar tentang beberapa kosakata pilihan berikut ini. A certain man planted a rose and watered it faithfully, and before it blossomed, he examined it. He saw the bud that would soon blossom, but noticed thorns upon the stem, and he thought, how can any beautiful flower come from a plant burdened with so many sharp thorns? Saddened by this thought, he neglected to water the rose, and just before it was ready to bloom, it died. Ada 9 kosakata yang bisa kita deteksi pada paragraf ini, yakni Faithful. Jika di tes bahasa Inggris, Anda menemukan soal tentang sinonim atau kata yang sama arti dengan kata ini, maka carilah di opsi jawaban yang terdapat kata Loyal. Yang kedua, Blossom. jika di tes bahasa Inggris, Anda menemukan soal tentang sinonim atau kata yang sama arti dengan kata ini, maka carilah di opsi jawaban yang terdapat kata Rise. Yang ketiga, Examine. jika di tes bahasa Inggris, Anda menemukan soal tentang sinonim atau kata yang sama arti dengan kata ini, maka carilah di opsi jawaban yang terdapat kata Check. Inspect. Yang keempat, Bud. jika di tes bahasa Inggris, Anda menemukan soal tentang sinonim atau kata yang sama arti dengan kata ini, maka carilah di opsi jawaban yang terdapat kata Burgeon. Yang kelima, Notice. jika di tes bahasa Inggris, Anda menemukan soal tentang sinonim atau kata yang sama arti dengan kata ini, maka carilah di opsi jawaban yang terdapat kata See. View. Look. Observe. Yang keenam, jika di tes bahasa Inggris, Anda menemukan soal tentang sinonim atau kata yang sama arti dengan kata ini, maka carilah di opsi jawaban yang terdapat kata Burr. Yang ketujuh, Stem. jika di tes bahasa Inggris, Anda menemukan soal tentang sinonim atau kata yang sama arti dengan kata ini, maka carilah di opsi jawaban yang terdapat kata Stalk. Yang kedelapan, Burden. jika di tes bahasa Inggris, Anda menemukan soal tentang sinonim atau kata yang sama arti dengan kata ini, maka carilah di opsi jawaban yang terdapat kata Load. Terakhir, yang kesembilan, Neglect. jika di tes bahasa Inggris, Anda menemukan soal tentang sinonim atau kata yang sama arti dengan kata ini, maka carilah di opsi jawaban yang terdapat kata Ignore. Overlook. Selanjutnya, pelajaran keempat, mari kita bahas tentang salah satu grammar pilihan berikut ini. So it is with many people. Within every soul there is a rose. The good qualities planted in us at birth grow amid the thorns of our faults. Perhatikan kata good qualities pada paragraf tersebut. Materi grammar untuk pola seperti ini disebut adjective noun, yakni kata sifat atau adjektif menerangkan kata benda, noun. Di sini yang menjadi adjektif adalah kata good, dan noun adalah qualities. Ini penting agar dalam menerjemahkan kedua kata ini dalam kalimat, kita tidak lurus-lurus menyebutkan dengan bagus kualitas, melainkan yang benar adalah kualitas bagus. Perhatikan contoh beberapa kalimat berikut ini. The girl is nice. She is a nice girl.
The car is cheap. It is a cheap car. The man is rude. He is a rude man. Pelajaran terakhir yang kelima, mari kita kerjakan latihan soal terkait berikut ini. Well guys, to complete our lesson today, let's do this exercise. Don't forget to write down your answers in the comment box below. Let's get started. If you like this video, please kindly share, comment and subscribe. Thank you. A certain man planted a rose and watered it faithfully, and before it blossomed, he examined it. He saw the bud that would soon blossom, but noticed thorns upon the stem, and he thought, how can any beautiful flower come from a plant burdened with so many sharp thorns? Saddened by this thought, he neglected to water the rose, and just before it was ready to bloom, it died. Why did the man neglect to water the rose? A. Because he didn't like it. B. Because he saw many birds. C. Because he saw many thorns. D. Because he saw many ants. So it is with many people. Within every soul there is a rose. The good qualities planted in us at birth grow amid the thorns of our faults. Many of us look at ourselves and see only the thorns, the defects. The word defect in the last line has similar meaning with A. Strength. B. Powerful. C. Sadness. D. Weakness. Some people do not see the rose within themselves, someone else must show it to them. One of the greatest gifts a person can possess is to be able to reach past the thorns of another, and find the rose within them. What is the meaning of the words rose within? A. The weakness inside us. B. The strength inside us. C. The potential outside us. D. The potential inside us. Done. Don't forget to write down your answers in the comment box below. Thanks. Demikianlah materi kita kali ini. Mari kita dukung pengembangan channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di materi berikutnya. Thank you for watching.